buna adamaden jugu wille ko nga be ke sababu ye do fan nege bi bowla wallahi abi ke sababu ye do banu muso nege bi bowla wallahi buna adamaden jugu ka dabali jugu na ka fere jugu na ka kokuma jugu abi ke sababu ye jiere nege bi bo dowla ha meni willa ki yere yini billahi mo jugu tisila ha adama nam mo do be ala kunye nafulo duma mo do be ala kunye den duma mo do be ala kunye lafiya duma mais gɛlɛya nanu sɔrɔ o t'a dɔn gɛlɛya in bɔra yɔrɔ jumɛn wallahi ala nɔ tɛ mɔgɔ jugu ka baara don balange balamuso ne de kun bɛ jago la jago tiɲɛna i kun bɛ baara la baara tiɲɛna sigida la i ni mɔgɔw kun bɛnnen don sisan bɛn t'i ni mɔgɔ si cɛ ayi jinɛ jugu tɛ f'i ye o Allahu akbar siri jugu tɛ f'i ye o Allahu akbar dabali jugu don billahi adama balage balamuso ni ka ɲɛnamaya kun ka di la ka kɔrɔ an bɛ don min n'a fɔ bi ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛna i yɛrɛ ma dɔn i bɛ ko yɔrɔ min na i bɛ t'i ja yɔrɔ min i ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'i ye nɛgɛ ta kangala n'i y'a bila kangala a tɛ dɔwɛrɛ fɔ nɛgɛ kan kɔ fo e yɛrɛ bɛ miiri ko ala k'i fa ka bɔ dugukolo kɔ ka ayi billahi wuli ka na hey Musa Jire de kumakan don yopugo boni koro échantillon Pedro Ivoire juguya daga be sunungunba billahi ne b'a di ma i b'a ko ali ni kɔnɔ jugu pani kuna bi jigin karamɔgɔ Jire idazo bani jana muso lamini ba bɛɛ lajɛlen an bɛ siri ko numéro kan n'o de ye 07 48 49 88 49 07 48 49 88 49 05 46 94 54 55 05 46 94 54 55 01 42 06 68 47 bari jana muso lamini ke ba bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Jire a bɛ Yopugon Bonikoro station Petro Ivoire o la karamɔgɔ Jire naam an b'a fɛ ka min tugu la i da sɔrɔ karamɔgɔ Jire mɔgɔ caman ye furu kɛ i da sɔrɔ furu tɔnɔ ye den wuli bali don nka karamɔgɔ Jire denko kɛlen bɛ ka an balima caman sɛgɛn Allahu akbar a cɛ fara muso ka fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka furu sa ne tiɲɛ ye den sɔrɔ baliya fɛ siga t'a la famille yɛrɛ banbɛ muso dɔw la i da sɔrɔ den sɔrɔ baliya fɛ wuli bali don karamɔgɔ Jire dɔw yɛrɛ mangoyala ɲɔgɔn ye k'a sababuya kɛ nin ye billahi karamɔgɔ Jire denko bɛ cogo di adama kan ɲininkali jara na Musa Jire a bɛnna ma n'ala y'i da k'i kɛ cɛ ye k'i bila ka na dugukolo kɔ kan wala ala y'i da k'i kɛ muso ye k'i bila ka na dugukolo kɔ kan n'ala ye denko gɛlɛya don i garisɛgɛ la denko gɛlɛya an bɛ don min n'a fɔ bi a qualité ka ca den sɔrɔ baliya yɛrɛ caman bɛ yen a jubaju bɛ bɔ musow la parce que muso dɔw bɛ yen k'a sɔrɔ u ma furu u bɛ fɛn caman ta ka don farikolo kɔrɔ u kana se ka den sɔrɔ yanni furu cɛ o caman bɛ a bɛ kɛ sababu ye furu bɛna sɔrɔ fɛn min donu fari la tant ale ma bɔ denko gɛlɛya bɛ na adama n'ale bɛ muso min na o fura tɛ Musa Jire bolo mais ala de ye ala bana si ma o de gɛlɛya b'i ka denko la i ye cɛ i ye muso ye ni furumuso a ye den ɲini kɔrɔ ni tile bɛ a ma se ka den sɔrɔ an bɛ don min n'a fɔ bi Musa Jire ka den fura ko a bɛ ja mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye tugun adama bilayi i ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali n'a kɛra den kelen ye k'o da i kɔ la a bɛ baara ni jiri benga wuli de jiri benga wuli yɔrɔ n y'o f'i ye n ko tarabu masa ni yiri masa bi dɛsɛ bana min na o ye ni ala yɛrɛ ko bana min filɛ karisa la ne ala b'a fa n'a ye a fura tɛ yen est-ce que sinon ni ala y'i da ka bana de don i golo kɔrɔ ko fura de b'a la bilahi ni Musa Jire ɲɛ kɛra naani o den kelen i b'o da i kɔ la an y'o baara maa hakɛ min ye Abidjan o de ka ca bana si ye mais n'i y'a sɔrɔ i taara fura dɔ de ta ka don i yɛrɛ la k'i kana wolo o fura tɛ Musa Jire bolo mais ala de ye bana in s'i ma a ye wuli ka na bilahi ne y'o f'i ye adama fane ko ala bɛ deli so min kɔnɔ Musa Jire b'a dɔn bilahi ala de ye géré i da sɔrɔ bari cɛ muso lamini kɛ b'a bɛɛ lajɛlen o tuma na kuma tɔ t'a la nka karamɔgɔ Jire yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen i da sɔrɔ o kɛlen bɛ ka laminikɛbagaw fɛnɛ sɛgɛn i da sɔrɔ sabu maa caman bɛ yen i da sɔrɔ a tun bɛ baara la i da sɔrɔ baara tun jala la i da sɔrɔ nka bi i da sɔrɔ baara tiɲɛna i da sɔrɔ o wuli bɛ ka jɔ ka kɛ kolokoto cɔ i da sɔrɔ ɲɛma sɔrɔ baara i da sɔrɔ karamɔgɔ Jire i da sɔrɔ o minnu bɛ yen n'o tulo b'an na i da sɔrɔ
adama fana kan yoroni jarane musajira benama kairan balmo anan kanubo anan danaya bogola edo kumbi bara la ye joro soro bara konna na fo bela jelen kumbi fo ka ala fo bara nana tien nga yulla ka do yoro bela jelen na masega bara kelen soro ka shegi no khorola ay wuli kana yopugo boni koro ishanchon Pedro Ivoire yo de fie mo doni fi nam abi musajire bulo tarafata inudu hey doni je abi musajire bulo tarafata inudu yara nyo fie woni kera doni bay ni tsega ko gelen karabay bi sembo doni mana ka ke doni bay e doni bay e ni fendo ti nyogon fe ni tsega fendo wele ka bla ko do la ni karabani tigi e kan tigi ken ni chwala sa e bi sembo doni kumana adama ka ke mor kamale rere ka karabali ke karafata inu shugo ni dugujeche ala togo do be fa ka soro doni rere bila wa yastagil fanahum adama ni sira ya qur'ana kono ibi dai ale min barudi koko bela jele labadi ali Cheoche bendo kana kulunga kala Allahu akbar Cheoche bendo ale de bisega tasma wuli bingenena Allahu akbar dutile ka jo Cheoche bendo o de bisoko ke Allahu akbar ne la gala to do fi nam Allahumma salli ala kasu wuli guluhumati adama billahi tikle wolo vlaken gajie machie kala toke mugo bay ayilla o tisga ke est-ce que adama don kadu ko jugo wallahi balage balamso ni me barala ala joro dima o wulla ki jafa joro nana chebulu yeko bege masega soro ay wuli kana musajire kuma kadu ni bi na ibolla ngolo kana na de parce que ni o fo jiebe ki deme ki glaka ki haklay musajire gala de saraka bonde Allah neti ala deli wari fitin na de mais ni bi do mbise ka ki hake do lo ya soro e bi ne do ne bi do weche mais ka wuli kana musajire ngi deme ibolla ngolo net se ka shinya na ye ibolo la ngolo la ay ne je mo ma glaiti ni misala Allahu akbar adama ne fa barga yini kan ba barga yini ka kila ka duniya mo nyum barka yini doni meno kono faso kono dondo farajela ni farafina musajire ka bo seku markala eske adama bine rebi ala defu ka barka da ka soli ka kira mo Mustafa ka soli ken fani baka billahi kile bona bi che dama minu muso dama min bolbato mina musajire ho ni minede e ga juru kuntana bli mais ambi ala fo ambi kira fo ambi fo domina oni bi nyogonya umadala ka bi sega glame billahi adlala ado klubim makana adama yo vie wona be lasral do yafo afo kele mbi silili do afo fila ka darbu e adama saba betini yorodo ay betini yorodo idazo bari jana muso lamri ke ba bela jene ambe sur ko numéro kan no de ye 07 48 49 88 49 05 46 94 54 55 01 42 06 68 47 barinche anamuso lamine ke ba bela jeni ni daga sira sabai e ka jijala chogo ina lasoro e ka donga fo asigero flenie yopugo bonikoro station Petro Ivoire wala bani tana muso lamine ke ba bela jeni wato wati mana uja abiseka karamo jire abiseka a lasoro wala karamo jire nam mado be idazo iba foko bara de gardiga tolula idazo na fala ko bara be ni yorina idazo anaka diplôme biti jo idazo be beta ka jole tui idazo na fala ko hera be ni yorina idazo abita idazo nga ale do bala na le resela obisinga ale re tabaka boka bla krefe idazo karamo jire idazo o mo bunu tlobana adama fembo ke to do ayi minum bitango olu ya nyeyini ka soro kata de mene wulla kata e ma nyeyini akabele ko mbita ala bende me tie do ala bi de me ke ngo ala fana de ko yani bita ki ka wuli ka se don bo ma don bo bi se gi blasra chugo mi siga tour folo temene anga mo koroba munu temena oni bikleti kele folo ikra ba manai igara wali juye e kun se ga jena tige foi ke ni ma wuli ka don bo se ga o ki blasra ka soro ka wuli ka ti ka ko sraka oiche mo de fo che o
mo fo muso de sanga na wakati mbalage mbala muso ne e de concours ke diplôme bi bulu sankalo tan fla mo bi wole bararo la ne tara mo bi ta e bi de kerefe sili jugute dabali jugute e ma nyeyino Allahu akbar wuli ki ta nyeyine ni tara to bi ta chugo mi bi ta o ta chugo kelela ni Dubai o Dubai jie kono ala del de kera kabla Allahu akbar yo fie sankalo tan fla ne na folo ye duo du kono kati ban dakante kuy ka fogo dara kama kalo do billahi barala ka bladi Allahu akbar ka wuli kata bara nyini e kata doro e kata billahi fo ita kene ala delti Allahu akbar ala dele jumane ko ngebi se donu bawde so do ne bi fokanya olu de datuguledo ni kenan donu ba nyumai na yo dayeli ye ni mugo wala barako la yoro ni jora ye bita ni mage floy ni biga flana ye musa jira o bara che dama minu muso dama mi abidja musa jira re to maire hakedo Allahu akbar adama ame domine na fo bi jega teli ame domine na fo bi jega tele mo de fo chewo mo fo muso ye sanga no wakati ni je tele ara bi tele ano fe ni je sumara bi sumara no fe ni je tele ara bi tele ano fe ni muye ibi tele ano fe ni ka ala deli ni ka ala welo yi aka suri jigila ma do be no e don bai billahi bi fe mi va be gla wo fo iti sura ko fe ni herte Allahu akbar mo be san kalotan flow be bunya kan mo be san kalotan flow lu ko musajire kana foi sa iyere ni mo be jien flow fe no fo ambo ki Allahu akbar adama san kalotan flow ngambe do de fara o mo ka adama don ba bunya kadi ko jugo wallahi anyuma de ko do de yoro nyo vie ngo musajire te abijan garam woy yafo mun kadi musajire re mun de ni soja be na fle kalo barka mam kono no e mawludu kalo yi adama ne bi fafo mbi bafo ne ko di var chena musofu parce que ni na mina ni yake billahi chawbe musobe olu ya doka bunya segi makle bwana bi che dama minu muso dama mi musajire ga bunya sega ma musajire re to maare hakedo Allah meki bolla wolo fifa kana musajire fe musajire mi fe gan gla ga de mogoy la ne fe min gala ne bolla wolo mata kala fo mo ne fe do dike adama ne bi fe donu ba ki gla ke ki yera hakilai e bi fe donu ba ki ga nyana ma de gla ka ta di ma fu ka ta siga somayela mama chini kana biga mo ya kono ay friend of fari yera ka ga sama bay abana na ma se gi gla don de ta kono abana Balinche ana muso lamel ke babela jene anga wakati ama fo kurusena njema na kramo jire nam net ma fe idazo alla me bawo ye idazo ikalla dili kanduma idazo ubisika min famu idazo wuli ga jonowe adama ikane ni gali jara no musajira benama ladili kan men musajire fe ladili kan kelen pewde do mo de fa chewo ye mo fa muso ye nam ni be wuli ga musajire segere wuli kana ni klenia ani jeliai nam adama doni mi musajire kono faso kono donde do ama kala mo wora fe doni mi musajire kono mo ko mako gila donde do anti mo ko mako sashido kayran kanu ba nan dana ba lan fle kalo mi kono no mawludu wi billahi adama nyina san akadi o e jadden dai alhamdulillah nyina san ti mo jume fe mo munu bara benedo kalo ani janfa ani namara kuku hakli tu yere la musajire de kuma kado nyina tu ka sanyi allah kayran kanu ba dana baga la san kalo tan fla ikera che ikera musodi ebe nafolo de nyini ebe togo de nyini ebe dawla de nyini ebe shijani kenan laban ko nyuma de nyini ki kishi kitanga ki dew kishi kutanga kay ke duwo de ki janti fala ki janti bala ay wuli kana abidjan yo poko boni koro ishanchon Pedro Ivoire ne musajire ala deli billahi ala bisu Balinche ana muso lamel ke babela jene ninye musajire kumakain ladilikana ka nyeshi balimoma ola amena serko ga numero di abe numero nta otmanaka do ga fo musajire asigiro fleni yopugo bonikoro station Petro Ivoire aya abefo awye kaba musajire nibe na fe balmake emitlubana balmamuso ikai clé ikanna o jaka dila iyenani kono fly sabo ate kwen fo gbanza modo be olu de bi wili ina fo daraboli srama walma meta laje ka fle abi kongo fiena sabo ini birle nana
a ɲɛ b'i la n'i tilennen fɛnɛ nana a ɲɛ b'i la c'est à dire i bɛ dɛmɛ i na cogo de la n'i y'a ye i dɛmɛna ka ɲa o bɔra i na cogo la n'i y'a yɛrɛ fɛnɛ a y'a kɔ don i la o bɔra i fɛnɛ na cogo de la o tuma ka kuma fɔ k'a jɛ bɛɛ k'i o ta ni ka sigi n'o ye o la a y'a yira fana maa o maa ni i b'a fɛ i tɔgɔ ka ta maa 77 na i ka labɛn i ka numéro fɛnɛ ta o la bari cɛ muso lamɛnnikɛbaa bɛɛ lajɛlen numéro in filɛ nin ye 07 48 49 88 49 07 48 49 88 49 05 46 94 54 55 05 46 94 54 55 01 42 06 68 47 01 42 06 68 47 Barinche ana muso lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen nin ye karamɔgɔ Musa Jire ka nɛgɛsiraw ye min sanga ani wagati bɛɛ ni k'a wele su i k'a wele tile i b'a lasɔrɔ fɔ n'a y'a sɔrɔ a bolo degunnen don o la Barinche ana muso lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen ni Alahu Taala ka jɛn ye an bɛ bi ta in jɔnya k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu aleykum. Wa aleykum salam.